محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں دوران سفر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھام کر آگے آگے چلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں؟ آپ نے سورہ الفلق اور سورہ ناس مجھے سکھائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی وجہ سے مجھے زیادہ خوش نہ دیکھا۔ پس جب آپ نماز صبح کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے یہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، عقبہ، تم نے ان صورتوں کی عظمت کو کیسے دیکھا؟ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر انتخابات کی تیاریاں، ڈچپلی سی ایم سی کالج کی عمارت کا ضلع کلکٹر نے لیا جائزہ۔ تیاریاں و سہولتوں پر عہدیداران سے تبادلہ خیال۔ اوریجنل شناختی کارڈ بتانے پر ہی خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی اجازت، وی سی سجنار۔ جماعت دہم کے طلبہ گانجے جیسی بری لت کے عادی، گانجے کے استعمال سے انکار پر گانجے کے عادی طلبہ نے ساتھی طلبہ کی بری طرح پٹائی۔ عوام حیران، معاشرے کے لیے لمحہ فکر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ڈچپلی سی ایم سی کالج کی عمارت کا منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ انتظامات اور سہولتوں پر عہدیداروں سے کیا تبادلہ خیال۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے انتخابات کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جمعرات کو ڈچپلی میں سی ایم سی میڈیکل کالج کا معائنہ کیا۔ آئندہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر کالج میں ووٹوں کی گنتی کے لیے موزوں کمروں اور ای وی ایم کو محفوظ رکھنے کے لیے اسٹرانگ روم کا مکمل معائنہ کیا گیا۔ نظام آباد ضلع میں آرمور، بودھن، نظام آباد اربن، نظام آباد دیہی اور بالکنڈہ اسمبلی حلقوں کے علاوہ کورٹلہ اور جگتیال قانون ساز اسمبلی حلقے نظام آباد پارلیمانی حلقے کے تحت ہے۔ ضلع انتظامیہ انتظامات پر خصوصی توجہ دے رہی، چونکہ تمام 7 اسمبلی حلقوں میں ہونے والی پولنگ سے متعلق ووٹوں کی گنتی، اس کے مطابق گنتی ہال، اسٹرانگ روم، ٹرانسپورٹ، پارکنگ کی سہولیات اور سیکیورٹی کے پہلوؤں کے مطابق کرائی جانی ہے۔ ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا، کلکٹر نے پی یادی ریڈی اور ایڈیشنل ڈی سی پی جے رام کے ساتھ معائنہ کیا۔ اب تک 2019 کے پارلیمانی انتخابات کی گنتی بھی سی ایم سی کالج میں ہی ہو چکی ہے۔ اس وقت کلکٹر نے عہدیداروں سے پوچھا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل کس طرح کی جا رہی ہے۔ سی ایم سی نے بلڈنگ کمپلیکس کے بلو پرنٹ نقشے کی جانچ کی ہے اور اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اس وقت گنتی کے انعقاد کے لیے حالات کتنے موزوں ہیں۔ کلکٹر نے مشاہدہ کیا کہ بلڈنگ کمپلیکس استعمال میں نہیں ہے اور اس میں کچھ انتظامی خرابیاں ہیں اور جہاں ضروری ہو وہاں مرمت کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی، بغیر کسی پریشانی کے گنتی کے عمل کو آسانی سے انجام دینا۔ ایم سی بلڈنگ کمپلیکس ہر لحاظ سے موزوں ہے یا نہیں، تجویز ہے کہ مزید جامع جانچ کی جائے۔ کلکٹر کے ساتھ آرمور آر ڈی او ونود کمار، ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر یوہن، پنچایت راج ای شنکر، میپما پی ڈی راجندر، کلکٹریٹ الیکشن ڈپارٹمنٹ کے افسران وینو، پون اور دیگر بھی موجود تھے۔ پھیلتے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات لینے، اسکول طلبہ میں ماسک لگانے کے اقدامات، ضلع کے اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے
خصوصی وارڈ کا انتظام کرنے ڈی ایم اینڈ ایچ او دواخانہ سپرنٹینڈنٹ کو احکامات جاری کیے گئے۔ ضلع کے ضلع پریشد زیڈ پی چیمبر میں ضلعی سطحی میٹنگ کے آخری روز زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کی صدارت میں تعلیم طلبہ ہاسٹلز پر میٹنگ کے دوران جائزہ لیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ پھر سے ایک بار کورونا وبا کے متعلق الرٹ رہنے کے لیے طلبہ کو ماسک لگانے پر پابندی کرنے کی سفارش کی گئی۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے طلبہ کو ماسک پہننے کے لیے زور دینے اساتذہ تعلیمی عہدیدار کو تاکید کی گئی اور ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے متعلق خصوصی وارڈ کو عمل میں لانے کے لیے ضلع ڈی ایم اینڈ ایچ او کو اسپتال کے سپرنٹینڈنٹس کو حکم جاری کیا گیا۔ دوپہر میں فائنانس دیگر کاموں کو لے کر ضلع سطحی میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ ضلع میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے متعلق زیڈ پی چیئرمین نے عہدیداروں سے جانکاری حاصل، ماباقی کاموں کی فوری یکسوئی کرنے، منظور شدہ کاموں کا فوری آغاز کرنے متعلقہ عہدیداروں کو حکم دیا۔ گزشتہ 3 دنوں سے جاری اس ضلع سطحی میٹنگ کی زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر زیڈ پی سی ای او، زیڈ پی ٹی سی متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ప్రెసిడెంట్ మీడియా సోదరులందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అర్థమైందనుకుంటా, మాస్క్ పెట్టుకోవాలి। మళ్ళీ AJ1 వేరియంట్ స్టార్ట్ అయింది మన దేశంలో, సుమారుగా 400 చిల్లర స్టార్ట్ అయింది। మన స్టేట్ కూడా వచ్చింది, ఒకరు చనిపోయింది, కేరళలో కూడా 3-4 చనిపోయింది। ఎందుకంటే ఇవాళ అన్ని SC, SC, ST, BC, మైనార్టీ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హాస్టల్ సంబంధించింది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ హాస్టల్ అన్నీ నీట్నెస్గా ఉంచండి। ఏదైతే ఉందో మీ అందరికీ వర్తిస్తుంది। ఫుడ్ కూడా మెనూ ప్రకారం వేడిగా పెట్టండి। మన పక్క రాష్ట్రంలో కూడా, కర్ణాటకలో కూడా మాస్కులు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలనే నిబంధనలు కూడా పెట్టారు కాబట్టి మనం కూడా కరోనా నిబంధనలు మీరు కూడా పాటించండి। గతంలో కూడా మనం స్కూల్స్ హాస్టల్లో కూడా క్లీన్ అయిపోయింది, మంచిగా నీట్నెస్గా చేసుకున్నాం, అట్లా చేయండి। ప్రికాషన్ ముందు ఇంకా రాలేదు కదా చూసుకుందాం అనేది కాదు। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की इजाजत। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार का बयान। तेलंगाना आरटीसी ने बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वाली खवातीन के लिए एक अहम मशवरा दिया है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने कहा कि खवातीन को ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की इजाजत रही। इन्होंने कहा कि खवातीन आधार कार्ड या दीगर शनाख्ती कार्ड की नकल और इसका ज़ेरॉक्स पेश कर रहे हैं, जिसे आरटीसी गैर कारकर्द तस्वुर करेंगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्ट कॉपी भी बताई जा रही। ऐसे खवातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उसे पेश करें, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व दीगर शामिल। इसको बताने पर 0 टिकट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की नकल या स्मार्टफोन में मौजूद शनाख्ती कार्ड को बताने पर मुफ्त सफर की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड में तस्वीर वाज़ेह होनी चाहिए। कई खवातीन के आधार कार्ड कई साल पहले लिए गए हैं, जिसमें इनकी तस्वीर वाज़ेह नजर नहीं आ रही। इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ही इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकती है। दीगर रियासतों की खवातीन को टिकट की रकम अदा करनी होगी। वीसी सज्जनार ने कहा कि 9 दिसंबर को मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम शुरू हुई। 11 दिन के अंदर रियासत भर की 3 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफर किया है। बसों में 62% खवातीन सफर कर रही। रोजाना 30 लाख खवातीन सफर कर रही।
सदर जमातुल उलमा निजामाबाद के हमरा उलमा इकराम का काफिला जो निजी मसले के तहत बीजापुर गया हुआ था, वापसी के दौरान गुलबर्गा के करीब सड़क के हादसे का शिकार। गुलबर्गा के सरकारी दवाखाने में जेरे इलाज मामूली सी चोटें आने की इत्तला। शहर निजामाबाद के चंद उलमा व मुफ्तियान का एक काफिला हाफिज लई खान साहब सदर जमातुल उलमा जिला निजामाबाद के हमरा अपने एक निजी मसले के तहत बीजापुर कर्नाटक गया हुआ था। वापसी पर गुलबर्गा पर खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें मुफ्ती इब्राहिम खान हुसामी, हाफिज अशरफ अली, मुफ्ती तलहा, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज असगर अली रहमानी, मौलाना अजमत सईद व दीगर अहबाब शामिल थे। फिलहाल ये उलमा इकराम गुलबर्गा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक है, जहां इनका इलाज व मुआलजा जारी है। इस सड़क हादसे में मुफ्ती इब्राहिम खान को ज्यादा चोटें आई, दो माबाकी अफराद को मामूली चोटें आने की गुलबर्गा जमातुल उलमा के सदर ने फोन पर राब्ता करने पर इत्तला दी। बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हालात को देखते हुए जल्द निजामाबाद वापस होने का भी इन्होंने इजहार किया। तलबा बेहतर मियारी तालीम हासिल करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें, गलत सोबतों से दूर रहकर अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करें। बोधन आरडीओ राजा गौड़ का बयान। बोधन के सरकारी जूनियर कॉलेज में तलबा ने स्टूडेंट फेस्टिवल का इनेकाद बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बोधन आरडीओ राजा गौड़ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने तलबा की जानिब से इनेकाद किए गए कल्चर दिगर प्रोग्रामों का नजारा किया और बात करते हुए बताया कि నగరంలో 10వ తరగతి ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా 10వ తరగతి అనంతరము వాళ్ళకి వివిధ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ తెలియజేయడానికి బోధన్ కాలేజీ యాజమాన్యం అదేవిధంగా ఎంఈఓ గారు తర్వాత వివిధ స్కూల్స్ కాలేజీల యొక్క యాజమాన్యులందరూ కలిపి ఇక్కడ మనకి విద్యార్థుల అవగాహన కోసం ఫెస్టివల్ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థుల కోసం నిర్వహిస్తున్నారు. ముందుగా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ని, అదేవిధంగా అధ్యాపక బృందాన్ని, ఎంఈఓ గారిని, తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు 10th క్లాస్ చదివిన తర్వాత ఇప్పుడున్నందరూ కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, గ్లోబల్ ప్రపంచం అయిపోయింది, ప్రపంచం కూడా చిన్న విలేజ్గా మారిపోయింది. విద్యార్థులందరూ కూడా 10th క్లాస్ చదివిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్లో ఏదో సైన్స్ కానీ, మ్యాథ్స్ పరంగా కానీ, కామర్స్ పరంగా కానీ, లేకపోతే ఆర్ట్స్ పరంగా కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా అందులో కష్టపడి समाज में गरीब पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए लायंस क्लब की खिदमत हमेशा तैयार रहती है। खिदमत खल्क के जज्बे के साथ हर एक को आगे आना चाहिए। इंटरनेशनल लायंस क्लब सदर ब्रियान शेहान लोरी शेहान का बयान। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर में केपी वीर राजू शीशा रत्नम मोमर आश्रम को इंटरनेशनल लायंस क्लब सदर ब्रियान शेहान लोरी शेहान ने जुमेरात के दिन मुआयना किया। इस आश्रम में मोमर लोगों की खिदमत की जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि पूरी दुनिया के कई देशों में लायंस क्लब की जानिब से खिदमत अंजाम दी जा रही है। अब तक कई जगह जल्जले से मुतासिर, हालात मौसमियात से मुतासिर अफराद की खिदमत अंजाम दी गई और आँखों के लिए कैंप का इनेकाद मुफ्त तिब्बी इलाज कैंप के जरिए खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। खिदमत खल्क प्रोग्राम्स के लिए लायंस क्लब का नाम सरफहरिस्त है। दही इलाकों में मोमर अफराद के लिए आश्रम्स को अमल में लाया जाना काबिल सताइश बात है। इन आश्रमों का सही इस्तेमाल, सही खिदमत अंजाम देने पर लायंस क्लब की जानिब से ताउन मिलता रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा क्लब गवर्नर लक्ष्मी बसवेश्वर राव, श्रीनिवास राव, गंगा रेड्डी, के प्रकाश, कृष्णा राव, दिगर लायंस क्लब नुमाइंदे भी मौजूद थे। माकलूर मंडल में गांजा ना पीने पर 5 हमजमात तलबा ने एक तालिबे इल्म को बुरी तरह जदकोब किया। इस हादसे से गांव की आवाम हैरान। माकलूर पुलिस स्टेशन के हुदूद कल्लड़ी गांव की 10वीं जमात के तालिबे इल्म को 5 हमजमात तलबा ने मारकर जर्दकोब किया। जर्दकोब तालिबे इल्म रघु की मां का माकलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत। तफसीलात के मुताबिक रघु के हमजमात दोस्त गांजा पीने के लिए इसे रोजाना मजबूर किया करते थे। एक दिन गांजा पीने के लिए इन्होंने इसे बहुत मजबूर किया, वो नहीं माना
कल्लड़ी गांव के तलबा रोजाना गांजा पीने के आदी हो गए। हफ्ते के दिन दोपहर के खाने के बाद इन 5 तलबा ने रघु से लड़ाई करते हुए इसे बहुत मारा। अतराफ के लोगों के बीच बचाव से रघु की जिंदगी बच गई। इन लड़कों ने शाम के औकात में तालाब कट्टे पर फिर से मारकर बेहोश कर दिए। तब मुकामियों ने इसके बड़े भाई सुधीर ने रघु को अस्पताल पहुंचाया। मुकामियों का कहना है कि गांव में गांजे की लत बढ़ने लगी है। पुलिस इस लत से गांव को पाक करने के लिए कोई मुस्बित कदम उठाए। మా బాబు ఈ సంవత్సరమే ఇక్కడ ఉంచిన నేను పల్లెల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కొందరు పిల్లలకు చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి. గంజాయి, డ్రగ్స్, బీర్లు తాగుడు ఆ అలవాట్లు వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల మా పిల్లగాడు కూడా అలవాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మా పిల్లగాడు పోలేదు. పోకపోతే ఒకసారి 2 సార్లు అట్లా పిల్లవంపు సుఖ గుద్దిండ్రు. అయినా కానీ తిరిగి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నాకు హెల్త్ బాగుండదు అన్నట్టు నా హెల్త్ గురించి ఆలోచించి మా బాబు చెప్పలేడు నాకు. మళ్ళీ తర్వాత ఒకసారి ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాడు. అయితే ఏమైందిరా నాన్న అంటే వీళ్ళు పిలుస్తున్నారు, ఇట్లా తాగమంటున్నారు, తాగకపోతే బయ్యాడు అంటున్నారు, ఆడోడు అంటున్నాడు, ఆడంగి వేదవా అంటున్నారు. నాకు అట్లా ఎంత లజ్జ అనిపిస్తుంది. అమ్మ నేను స్కూల్కి పోను కూడా అంటే, నాన్న ఇప్పుడు 10th అవరా అట్లా ఇట్లా పోరా నానంటే, నాకు ఓలతో మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళని పక్కకు తీసుకుపోయి గుద్దుతున్నారు. మళ్ళీ నేను ఒకవేళ నాకు ఏదన్నా అని ఆడు రప్పని అట్లా లేపి మా వాడికి సరిచిండు 2-3 సరంగానే ఏడ్చుకుంటా ఇంటికి వచ్చి డ్రెస్ మార్చుకొని పోయిండు. పోయే వరకల్లా అప్పటికి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ లేదేమో శనివారం రోజు. ఇక సార్లు కూడా ఇక బయటకు వెళ్తున్నారు. ఇక ఆడు బ్యాగ్ కోసం లోపలికి వెళ్తున్నాడు. ఆడ గేట్ లోపలికి పోకడికి ఒక్కసారి కిడ్నాప్ చేసినట్ల అన్ని మొత్తం అందరు అమ్ములుకొని అటు కాలము ఏటి కాలమో కన్నా తీసుకుపోయి బాగా కొట్టిండ్రు. కొడితే ఆ టైంలో మా ఆడకట్ట ఒక అతను పోయిండు అక్కడ. అంతటనే నాకు పెద్ద కొడుకు కూడా నేను సిలిండర్ల గురించి జిరాక్స్లకు దోలేసినుంటి. जकरानपल्ली मंडल में हुए रोड हादसे में 15 स्कूल तलबा जख्मी। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर दे दी। तलबा को जिला अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। जकरानपल्ली मंडल के बाल नगर के 15 तलबा सिकंदरापुर के हाई स्कूल ऑटो के जरिए जा रहे थे कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर देने की वजह से ऑटो पलटकर गिर पड़ा, जिससे ऑटो में सवार तलबा को जबरदस्त मार लगने से जख्मी हो गए। राहगीरों ने फौरी एम्बुलेंस को मुतल्ला किया। जख्मी तलबा को फौरन एम्बुलेंस के जरिए जिले के सरकारी अस्पताल को रवाना किया गया। जिला अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज की जेरे निगरानी में तलबा का इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि तलबा को गुप्त मारों के लगने से डॉक्टर्स इन्हें एक्सरा दिगर टेस्टों के जरिए तफ्तीश कर रहे हैं। इस बात की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर अवामी कायदीन ने अस्पताल सुपरिटेंडेंट को मियारी इलाज का मशवरा दिया। బాలనగరం ముఖ్యలి ఆటో వెళ్ళంగానే వెనకకి వచ్చి కారు గుద్ది 14 మందికి బాగా దెబ్బ తగిలినాయి. అందులో మా పాప నిఖిత నిత్యకు బాగా దెబ్బ తగిలి ఐసీలో రూమ్లో ఉన్నాయి. స్కానింగ్ వాళ్ళు తీసిరు. ఇంకా సార్ వాళ్ళు రాలి ఇంకా వరకు చూస్తామని చెప్తారు. సికింద్రాపూర్ పోతారు, బాలనగర్ నుంచి సికింద్రాపూర్ పోతారు, 8:30 పోతారు. అయితే పోగా మా బాలనగర్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర పాపకు కారు వచ్చి ఆటో గుద్ది అందు పాపకు గాయాలైనవి. 4-5 పిల్లలకు సీరియస్ ఉన్నారు. మా పాపకేమో పండ్లకు దంతాలు రోజు అయినాయి. బాగా సీరియస్ ఉన్నారు. పిల్లలు కూడా కొద్దిగా పట్టించుకోవాలని. तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हेल्थ कैंसर सेंटर में मसाइल की फौरी एक्सुई की जाए। इमरजेंसी के मौकों पर मरीज को निजामाबाद जाना पड़ रहा है। हेल्थ सेंटर में तमाम दवाएं मयसर नहीं। पीडीएसयू यूनिवर्सिटी कायदीन का मुतालबा। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हेल्थ कैंसर मसाइल की एक्सुई अमल में लाई जा रही है। यूनिवर्सिटी पीडीएसयू कायदीन मोहित शिवासाई रविंदर का मुतालबा। इस मौके पर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर पीडीएसयू कमेटी की क़यादत में धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पीडीएसयू कायदीन ने बात करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में रोजाना हेल्थ कैंसर सेंटर को बंद देखा जा रहा है। इस सेंटर में तमाम अमराज की अद्वियात मौजूद नहीं है। कभी कोई इमरजेंसी के मौके पर मरीज को निजामाबाद जाना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी कैंसर सेंटर में रातों में मेल नर्स की जरूरत है और तमाम अमराज के दवाओं को फराहम करने की जरूरत है।
हेल्थ सेंटर में तमाम सहूलियात फराहम करने कायदीन ने मुतालबा किया। తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఉన్న హెల్త్ కేర్ సమస్యలను అన్ని వెంటనే పరిష్కరించాలని మేము పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1ంటికి హెల్త్ కేర్ సెంటర్ను సందర్శించడం జరిగింది. మేము సందర్శించే సమయానికి హెల్త్ కేర్ తెరుచుకోకుండా ఉంచడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విద్యార్థులు తరగతులలో చాలా మంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం కేవలం దగ్గు, సర్ది, జ్వరానికి మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్స్ ఇట్లా దొరకడం జరుగుతుంది. మిగతా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా, ఏ ఇబ్బందికరంగా అయినా మాకు ఈ కానీ మాకు లభించడం లేదు. అందులోనూ ఒకటి ఇక్కడ నర్సులు గాని డాక్టర్లు గాని సమయానికి ఉండడం లేదు. 24 గంటలు తెరిచి ఉంచుతామన్న హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ను మిట్ట మధ్యాహ్నం కూడా బంద్ చేసి ఉండడం మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే మొన్న చూసుకుంటే మా జూనియర్స్ గానీ సీనియర్స్ గానీ ఎవరికైనా ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే ప్రైవేట్ దవాఖానాలు గానీ వేరే ఇతర నిజామాబాద్ గానీ దూరం వెళ్లి మేము చూపించుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఉన్న హెల్త్ కేర్ సమస్యలను इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबात की तैयारियां, डिचपल्ली सीएमसी कॉलेज की इमारत का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। तैयारियां व सहूलतों पर ओहदेदारान से तबादले ख्याल। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड बताने पर ही खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की इजाजत। वीसी सज्जनार। जमाते दहू के तलबा गांजे जैसी बुरी लत के आदी। गांजे के इस्तेमाल से इनकार पर गांजे के आदी तलबा ने साथी तलबा की बुरी तरह पिटाई। अवाम हैरान, मुआशरे के लिए लम्हे फिक्र। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।